So our new topic is illustrating relations and functions. Dili magsapa, ha? Okay, so relation is a set of ordered pairs of real numbers. So kini makita na to, kini 1, 1, then 2, 3, 3, 5, 4, 7, and 5, 9, ordered pairs. Okay, pero nasa da sod sa base. Okay, so tawag ana is a set of ordered pairs. Okay, so the set of all first coordinates is the domain. Okay, so asa man ang x values ani ninyo guys. So kini x, kining una first coordinates mo na ang domain. Yang ikaduha, the set of all second coordinates is the range. Asa man kini kanang y. Okay. So domain, okay. So unsa may atong domain din hibi? Give the domain. Domain ma'am 1. Okay, ang domain is 1, 2, 3, 4, og 5. Mao na siya ang the domain. Ang tanang x values. Timan iha sa exam, kay mo find the domain. Okay. Then ang range, unsa tong range? 1, 1, 3, 5, 7, and 9. Okay, so that is the range or the y values. Okay, representations of relations. Okay, so this is representations of relation as ordered pairs. So ano ito? As table of values. Guys, this is a table of values. Okay. Ang nasa table of values, maani siya. Okay. Okay, ang atong x is pila? 1. Ang iyang y is 1. Okay. When the x is 2, ang iyang y is 3. Okay. Then 3, 5, 4, 7, then 5, og 9. Okay, so mo ni siya ang gitawag og table of values. Okay, horizontal pahigda. Pwede po siya og ingani pataas. Okay, so 1, 1, 2, 3, 3, 5, 4, 7, or 9, or 5, tama 9. Okay, so it depends. So, kamo na mo pili kung inyong table of values maghigda ba or magbarog, horizontal or in vertical form. Okay, table of values, mapping diagram. Okay, so our relations can be represented also through mapping diagrams. Ikaw unsa man ang mapping diagrams? Okay, you can use oval. Okay, kana. Nya imo ning x, nya imo nang y. Okay, when your x is y, ang imong when your x is 1, your y is 1. Okay, nya butangan og arrow. Okay. When the x is 2, y is 3. Butangan o arrow. Okay, pasabot mo na iyang pares. Okay, when the x is 3, the y is 5. Okay. 4, ang y is 7. And then kung ang x is 5, ang iyang y is 9. Okay, so nakita nimo ang iyang pares, ang pares sa x, mo na iyang pares sa y. Pwede sad ka og tanan ka rectangle. Pareha na sadya x ug y, 1, 1, 2, 3, 3, 5,
4, 7, o 5, 9. Okay, so muna siya ang mapping diagram. Next, sa graph. Okay, sabi na ito pag-graph. Nakamaon na mo sa graph. You remember sa graph? Okay, so ang atong x, nara ang atong x, dira ang atong y. Okay, so pila ang atong x, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. For example, kung ang x is 1, y is 1. Okay. If the x is 2, y is 3. Ulitin ni. Okay. When x is 3, y is 5. Okay. Sana, when x is 4, y is 7. Na 5 na ara diri sa taas. Okay, so unsa may na-observe ninyo in our graph? Kung ato nang dugtungon, unsa may naong ana ni Dja? If we are going to connect all the points, unsa may naong ana ni Dja? Straight line. Okay, so kung ato na i-connect, straight line na siya. Okay, so that is representation of relation through graph. Arita sa generate a rule. Okay, ang generate a rule, kasagaran nalibog sila ni generate a rule. Okay, ang rule dapat na ay variable x and y. Okay, para maano nato siya. Okay, so dapat nata dinhi sa equation, linear equation na y is equal to mx plus b. Diba ni-observe na ay y na ay x. Okay, so arita dinhi sa atong table. Okay, pila man change dinhi sa 1 ngadto sa 3. Pila may change dinhi? Pila may diferensya? Oh, 2. Okay, increasing, decreasing. Increasing, di ba? Oo, nag-increase niya. Dini, pila mo po? 6. Oh, 2. Dinhi, 2. Oh, dinhi, 2, di ba? 1 plus 2 is 3. 3 plus 2 is 5. 5 plus 2 is 7. 7 plus 2 is 9. Okay. Dini sa pika sa x na to, values. Pila may increase ni Dja? 1. Oh, 1. Okay. Kung sa manin mo ng 1, ma'am? Diba 1 plus 1 is 2, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5. Okay, so okay, so nakuha na nato ang slope. Okay, kini diba ang slope is change in y coordinates over change in x coordinates. So pilay change nato dinhi. Pila man? 2. Okay. Anja, pilay change sa x? 1. Okay, so pila ang atong slope? 2 divided by 1 is 2. Okay, so nanatay slope nga 2. Wa man ta kahibaw og b. Kaya wa man tay coordinates, wa man tay points nga 0. Okay, so using this formula, dali ra nato makuha, masolve ang b. Okay, so we can use any ordered pairs. For example, kining 2 o 3. 2, 3 atong gamiton to solve the b. Okay, so ang 2 is the x, ang y is the 3. Sige, so 3. Okay, pilang atong slope? 2. Pilang atong x? 2. Plus b. Anon man na siya, di ba? Okay, so 3, 2 times 2 is 4 plus b. Nya, we need to isolate the b para makahibaw ta kung ilang yung b. Okay, so muata negative 4, muata og negative 4. Okay, so 0 na siya plus b. Okay, negative 4 plus 3, pila man? Oh, negative
1. Okay, so ang atong B is negative 1. Okay, so na naman guys, look. Mahimo na nato ang atong rule. Sa atong rule. Y, diba? 2. Okay. 2x. Okay, ang atong B is minus 1. Okay, so mana na siya ang atong rule. Y is equals to 2x minus 1. So, itry na ito kung sakto ba. Okay, 2x minus 1. Kung sakto ba ang ato na to. So, dito. Okay. 2 times 1 minus 1. So, y. 2 minus 1. So, y is 1. Okay, sakto. Okay, kaduha pa ka dyan para mo tuo. 2, 3. Okay, so, y is 2 times 2. Okay, minus 1. So, 4 minus 1 is 3. Kung ang x ni mo is 2, ang imong y is 3.